था Supermarket. भाई मार्केट किसने खोला है? चलो देखते हैं। Our new friend Quacky is here. Let's go shopping at the supermarket together. को बुलाएंगे। बता कौन सा? 40 चलो। Downloading, please. अरे खुला लॉकटा है। भाई कर दे। चलना। Wait. हम क्या करने आए थे? चलो हमको अपना शॉप में जाना है ना। चलो Supermarket. The supermarket was upgraded. Let's go shopping. Shopping, shopping. चिल्ला रही नूरा। डेबिट कोड ভাল লাগে তখন मुझे भी डेबिट ভাল লাগে कितना क्यूट है चलो मेरा नाम कौन सा टोली चाहिए बताओ ये बड़ी सुंदर है जी ना এটা বড় এটা बहुत सुंदर तो এটা আমি লিখ করব না আমি লিখ করব এটা লবাইটা না আমার দাদা পছন্দ এই বড় হলো উচিত আর এটা তো ফোন দিতে হবে ওয়াটা বসিয়ে দেটা This is the shopping list. Just buy the items according to. The holiday event has begun. Go shopping at the supermarket now. Tap here and you can find what you want. This is the item you want to buy. Put it in the shopping cart. So happy! Finally found what I want. শেক দেবে মুজে দিলে মারা কেক Tap here and you can find what you want. Cake. কেক হলো কেক বনি তবে আনি গোল কেক গোল এটা করিবা দেখো গোল না চার কোণে হলো জানি গোল কেক হলো দিল वाला আছে গোল খেলা গোল কি প্যান করছিল আছে গোলাপি এগুলো এটা গোলাপি না এটা গোলাপি না এইটা বেশি আমরা হয়ে গেল এইটা লিচু জিয়েরি রক্ষলা কিরকম চিন্তা করে স্টার্ট হোক দিতে আমি ওরা আপেল দিয়ে শেক রাখছে এটা তো বহুত সুখ হয়েছে জানি नंबर देना अबे ये तार बच्चे को कितना साल का था बे ऐसे ही दे राजा डा उसे बोल ना तार बच्चे का छाल देबो ना तार बच्चे एक बच्चे को था बे चार बच्चा तो नहीं करे ये किधर तार क्या बोल रहा मैं पिंक दे पिंक ए पैकेज छाड़ वाला पैकेजिंग तार बच्ची रेबिट ना तार बच्ची रेबिट दे रानी होने में ले लिया चलो इंद्री तार जहाँ देवे जाने So happy! Finally found what I want. Take home a sweet and delicious cake. चलो Toys. এটা নাও ঠিক আছে কথা বলতে চলো নিকল You have everything. Go check out. कैश काउंटर मैं कैश करो पूछते थे जा आखिर तू कैश काटना नहीं जा ये है इतना ऊपर का दूसरा छाम तीसरा कौन है How would you like to pay? पे करूँगा ना क्या करें काट ले
লাফটা দিল देख रहे पे ये apa tangan dia kalau jadi akhirnya aku udah kerja